What dito daw? O, dito daw po, dito daw. Banda dito po, kukunin na Raven, oh. Wow, dami ba? Pinili na nito, Lu. Akin na po, pera mo si Lola. Basta pinili na daw magkabas sa inyo na. Ay, kaya straight na mga. Alam mo, inuunang pwede na eh. Ano yung kapaga? Let's go, balay. Saan niya sira? Balo na lang Lucas ng plate namin. Going back to Halloween, just to see the time you're gonna make me feel what you gonna do. Shot daw, sabi ni Papa. Siwang siwang ang siwa, siwang siwang siwa, wow wow wow. Dun 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 dun, wow wow wow. You're gonna make me easy. What you gonna do for me, Chanel? Ubusin muna natin ito. Pero kaya na. Pag-boss mo. 15 days 12 months. Pwede na naman siya. Kasi nga tayo tamad ka. Para si bonfire. Aro! Nakita oh, may ginawa si Lucas. Yun oh, kitang-kita sa video.